मिता तू कौन एत बेले आसचु कही ना तोते आज लोक देखा आसबे कॉलेज शीघ्र फेर बोली मते सेमान देखियो आसतिले हेले मु तो सेमानु देखियो कथा देई नथली मिता निज पाई अन्य के डिसीजन नबा जुग चाली गलानी बो एनी मते मो डिसीजन नबा छाड़ दवा भलो अन्य माने मिता तमे जाको अन्य बोली कहउछ ना से माने तमर बापा माँ भाई भाउछ और से माने तमर मंगल चाहती ओ तमे ताले कहउछ मोर किछि कहबा नै नाही काहे की निश्चय अछि भद्र लोक को आसिया पे कुहाइतला से माने तुम देखियो अपेक्षा करके चली गले एते समस्त को अपमान हेची आ ए अपमान कोन तम अपमान नुह मु तो का कहि नथली मो पे के अपमान तो हो बोली से मन डाकिबा पर मते के पचारथिला के जानिबा चाहथिला मु कोन चाहे न चाहे आमे तो तोर अमंगल चाहि नथिलु सेठी न बुझी न सुझी प्रस्ताव पकई नथिलु तमे समस्त दुनियाटा को निज आखिर देखिबा चाहछ तुमक सोहेला भली भल मत हिसाब करबा जाउछ भल अछि मो मोर के सुनिबा पूर्व से मन चल जाय मिता मते बहुत टायर्ड लागलेनी बो मु जाउछि आज रात न खाले भी मोर चलिबो मिता जीवा आगु मते खाली गोटाए कथा कहि देई जा काली सुधा मोटू जवाब पाइबा पे समान अनै बसथिबे मु ताको की जवाब देबे से माने आपे आपे बुझि जाइथिबे कोन बुझ जाइथिबे जे सेठी बाहाबा को छेर मन नाही और कहलु वो ठीक कहै छी मु सेठी भाबिनी जा बाहर जा मो सामने रो पापा पापा हिसाब रे मते चापड़ा मारिबार अधिकार जेमती आपण कर अछि सेमती मोर भी मोर इच्छा अनिच्छा कथा कहबार अधिकार अछि एडे बड़े छोटा ऊपर हाथ उठी देलो नहीं ता गलरे चापुड़ा न मारी बरंग मु निजे निज गलरे चापुड़ा मारिबा दरकार थिला कारण बाप हिसाब रे मोर जानिबा दरकार थिला जे नेडी गुण कोउनी की बोई गलानी कोन दरकार थिला ए सबरो कौ सबुर ए जलखियाण पान आण चाहाण ए सब खर्च अछि कि नहीं भद्र लोक घर को आसिले ए सब व्यवस्था करबा को हुए हेले आजिका खर्च अजथा हैला कि नहीं एमती व्यवस्था करिया पूर्वरु मिता को आगु पचा दिथांतो ताले एमती अजथा खर्च करिया पड़ नथांता किए जानिथिला एमती घटिबो बोली तार एकमात्र कारण होची तमने कि आगो पछ चिंता न करी खाली कथारे कथारे भासी जाओ जदि टिके चिंता करथांतो ना ताले एत बड़ बर्बाद मु रक्षा पाई जतंती जानचो आजिका चा जलखिया बाबत मोर केते टका खर्च होईची पूरा 100 टका तुमको तो खर्च करिया पड़ोनी सब जाउची मोरी पॉकेट रू सेत तमे चिंता करियो काहे कोन एमती सब कहउछ कहूची एति पई बर्तन सुधा तुम मुंडरे पसिनी जे केते धानर केते चाळ हुए आ केबे जे पसिबो से भरसई मोर नाही केते धानर केते चावल हुए खाली तार हिसाब भीतर रही गले परिवार चलेनी तापे अनेक त्याग अनेक किछि बुझामणा दरकार हुए संसार भीतर घर करथिले खाली आजि पई नुह आसंता काली पे भी चिंता करिया को पड़े ओह तुम से भाषण बंद करो हाँ सुना 15 लाख से गोटे अकाउंट पे चेक नहीं आसीबो मो पर्सनल अकाउंट रे आ सुना 25 लाख से गोटे ड्राफ्ट सनराइज एंड कंपनी पठै दबो ता बाकी बहुत दिन रहलानी अच्छा ओके सर होल्ड ऑन अच्छा सुबुदी सर मु तुम कहितिल ना निरांबर को मझे मझे आनी ऑफिस से बसेबो एबे तो काम न सिखिले एते बड़ बिल्डर कंपनी खास सेति पई एते पाठ थाउ थाउ मु ताको इंजीनियरिंग पढेली माफ करिवे सर सुबुद्र कुबुद्धी अलगा कथा कहू कोन कहूची सर घोड़ा घोड़ा आपण को पुओ कोन कहलो मो पो घोड़ा अमानिया घोड़ा सर ये बसटा तो सेया नई नाଳ ପାହାଡ଼ पर्वत ଖରା ବର୍ଷା ଶୀତ କାକର କିଛି ନ ମାନି ଖାଲି ଛୁଟୁଛି 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 ହେଲେ ସେ ଘୋଡାକୁ ଥରେ ଲଗାମ ଦେଇଦେଲେ ବସ୍ କହିଲେ ବସିବ ଉଠ କହିଲେ ଉଠିବ ଆଉ ଦୌଡ଼ କହିଲେ ଦୌଡ଼ିବ बुझलो एटा तम सुबुद्धिर कुबुद्धि कहूची सर हेले कुबुद्धिर सुबुद्धि कोन कहूची ସିଏ ବି ସିया କହୁଛି ଲଗାମ हार्ड हार्ड ये मंत्रणा चलछि अबे अबे मंत्रणा काई कोठी माय डियर फादर लुचिची ना गोड़ दीटा दिसुची माय डियर सन मु सब बेले सूट संगे बूट पिंधे सेति पई केवल सोइबा बेला छाडी देले मो गोड़ केबे भी देखा जायनी बट फॉर योर इन्फॉर्मेशन माय सन आमे वर्तमान लगाम विषय यस यस ए लगाम ए बिल्डर कंपनी रे लगाम रे कोन काम माय बिग बॉस सन सुबुद्र कुबुद्धी कहूची तमर लगाम पिंधिया बस हे गलानी सेटा जदी दरकार पड़े ताले मु निजे चूज करी आनी आउ कहर चॉइस रो लगाम मु पिंधिबिनी हां आउ गोटे कथा लगाम जदी चॉइस रो न हुए ताले घोड़ा जिते पोसा हितले भी भारी उत्पाद करे सेटा जेमति तमरो आउ तम बिग बॉस कर मने रुहे हला
ନା କ'ଣ ଓକେ ଶୁଣିଲ ସୁବୁଦ୍ଧି ସାର୍। ଲଗାମ ଉପରେ ପୁଅ ଗୁଣମଣିଙ୍କ କମେଣ୍ଟ ଶୁଣିଲ ତ ଏବେ ତମ ସୁବୁଦ୍ଧିର କୁବୁଦ୍ଧି କ'ଣ କହୁଛି? ଏବେ ମୁଁ କିଛି କହୁନି ସାର୍, ହେଲେ ବେଳ ଆସିଲେ ଠିକ୍ ଘୋଡ଼ାକୁ ଠିକ୍ ଲଗାମ ମିଳିଯିବ ସାର୍। ଖାଲି କାମଟା ମୋ ଉପରେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ଆରେ ଅନାଦି ବାବୁ ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ଭିତରକୁ ଆସନ୍ତୁ। ଆରେ ଠିଆ ରହିଲେ କାହିଁ, ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ବସନ୍ତୁ। ଆରେ ବା ସୁମିତ୍ରା, ସୁମିତ୍ରା ଦେଖିଲ ମା କିଏ ଆସିଛନ୍ତି? ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ଯା ମଉସା ପାଇଁ ଚା ଖାବେ ନେଇ। ନାଇଁ ନାଇଁ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଆପଣ ପ୍ରଥମ କରି ମୋ ଘରକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ସେମିତି ଖାଲି ଖାଲି ଫେରିଯିବେ? ଆରେ ତୁ ଠିଆ ହେଇ ରହିଲୁ କାହିଁକି, ଯା ନା ଚା ଖାବେ ନେଇ ଆ। ବୁଝିଲେ ଗୌରାଙ୍ଗ ବାବୁ, ସାଧାରଣତଃ ପୁଅ ଝିଅମାନେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ବାପ ମା ମାନେ ଭାବନ୍ତି ଏମାନେ ଜନ୍ମ ହେଇ ଆମ କୂଳ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ କରିବେ। ସେମିତିକା ଭାଗ୍ୟବାନ ବାପ ଅନ୍ତତଃ ମୁଁ ନୁହେଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ, ଆପଣ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ମିତା ମାନେ ମୋ ଝିଅ ବାହା ହେବା ପାଇଁ ରୋକ ଠୋକ ମନା କରିଦେଲା। ବୁଝିଲେ ଅନାଦି ବାବୁ, ପୁଅ ପାଇଁ ଝିଅ ଆଉ ଝିଅ ପାଇଁ ପୁଅ ଆମେ ସିନା ଖୋଜି ବୁଲୁ, ହେଲେ କାହା ପାଇଁ କିଏ ସେଇଟା ଭାଗ୍ୟ ଲେଖି ସାରିଥାଏ। ହୁଏତ ମୋ ପୁଅ ଭାଗ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ନାହିଁ, ଆଉ କିଏ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏତେ ଚିନ୍ତା କରିବା କ'ଣ ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଏଇ କିନ୍ତୁ ଜିନିଷଟା ବଡ଼ ଖରାପ। ହେଲେ ମୋ ମନରେ କିଛି କିନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏ ବାହାଘରଟା ଭାଙ୍ଗିଗଲେ ମୋର କିଛି ଦୁଃଖ ନାହିଁ। ଯାହା ହଉ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଧର୍ମ ସଙ୍କଟରୁ ମୋତେ ରକ୍ଷା କରିଦେଲେ। ଧନ୍ୟବାଦ, ଆସୁଛି ମୁଁ। ଆରେ ରୁହନ୍ତୁ ରୁହନ୍ତୁ ଅନାଦି ବାବୁ, ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏତେ ସହଜରେ ଆପଣ ଛାଡ଼ ପାଇଯିବେ? ମାନେ ବସନ୍ତୁ ନା, ବସନ୍ତୁ ଏଠି ବସିଲେ। ସେଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ବ୍ୟବହାର ଆଉ ଚାଲିଚଳନ ମୋତେ ଏତେ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା ଯେ ମୁଁ ମନେ ମନେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧିବି। ତେଣୁ ମୋ ଝିଅର ପ୍ରସ୍ତାବ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଉଛି। ବିକାଶ ଗୋଟାଏ ଗ୍ୟାରେଜରେ କାମ କରେ, ଅବଶ୍ୟ ସେଇଟା ତା ଭୁଲ ନୁହେଁ। ଘର ଚଳାଇବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ତାକୁ ଗ୍ୟାରେଜରେ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ପୁରୁଷ ପୁଅର ହାତ ଉପରେ ମୋର ଭାରି ବିଶ୍ୱାସ। ସେ ହାତର ଜୋର ଦେଇ ଭାଗ୍ୟର ଦ୍ୱାର ଖୋଲି ଦେଇପାରେ। ତାକୁ ଜଏନ୍ କରିବାରେ ମୋର କିଛି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ? ମୋ ପୁଅ ମୁହଁରୁ ସେଦିନ ଶୁଣିଥିଲେ, ଆଜି ମୋ ମୁହଁରୁ ଶୁଣନ୍ତୁ। ମୁଁ ମୋ ପୁଅ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ଗଢ଼ିଛି ଯେ ସେମାନେ କେବେ ହେଲେ ମୋ କଥା ଉପରେ କଥା କହିବେନି। ବରଂ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅକୁ ପଚାରି ପାରନ୍ତି। ତାର ବି ଦରକାର ପଡ଼ିବନି। ବିକାଶ ମୋ କଥାରୁ କେବେ ବି ବାହାରକୁ ଯିବନି। ତାହେଲେ ଏ ସମ୍ମତ କ'ଣ ପକ୍କା ହେଇଗଲା? ହଁ ପକ୍କା ସମୁଦି। ସମୁଦି? ହଁ। ମିତା, ତୁ କ'ଣ ଏତେବେଳେ ଆସିଛୁ? କହିଥିଲି ନା ତତେ ଆଜି ଲୋକ ଦେଖିବାକୁ ଆସିବେ, କଲେଜରୁ ଶୀଘ୍ର ଫେରି ବୋଲି। ମତେ ସେମାନେ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଥିଲେ, ହେଲେ ମୁଁ ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ କଥା ଦେଇନଥିଲି। ମିତା, ନିଜ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ କିଏ ଡିସିସନ ନେବା ଯୁଗ ଚାଲିଗଲାଣି ବୋଉ। ଏଣିକି ମତେ ମୋ ଡିସିସନ ନେବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା ଭଲ। ଅନ୍ୟମାନେ? ମିତା, ତମେ ଯାକୁ ଅନ୍ୟ ବୋଲି କହୁଛ ନା, ସେମାନେ ତମର ବାପା ମା ଭାଇ ଭାଉଜ, ଆଉ ସେମାନେ ତୁମର ମଙ୍ଗଳ ଚାହାନ୍ତି। ଓ ତମେ ତାହେଲେ କହୁଛ ମୋର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ? ନାହିଁ କାହିଁକି, ନିଶ୍ଚୟ ଅଛି। ଭଦ୍ରଲୋକଙ୍କୁ ଆସିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଥିଲା, ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ଚାଲିଗଲେ। ଏଥିରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅପମାନ ହେଇଛି, ଆଉ ଏ ଅପମାନ କ'ଣ ତମ ଅପମାନ ନୁହଁ? ମୁଁ ତ କାହାକୁ କହିନଥିଲି ମୋ ପାଇଁ କିଏ ଅପମାନିତ ହବ ବୋଲି। ସେମାନେ ଡାକିବା ପୂର୍ବରୁ ମତେ କେହି ପଚାରିଥିଲ? କିଏ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଥିଲ ମୁଁ କ'ଣ ଚାହେଁ ନ ଚାହେଁ? ଆମେ ତ ତୋର ଅମଙ୍ଗଳ ଚାହିଁନଥିଲୁ, ସେଠି ନ ବୁଝି ନ ସୁଝି ପ୍ରସ୍ତାବ ପକେଇ ନଥିଲୁ। ତମେ ସମସ୍ତେ ଦୁନିଆଟାକୁ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛ। ତୁମକୁ ସୁହାଇଲା ଭଳି ଭଲ ମନ୍ଦ ହିସାବ କରିବାକୁ ଯାଉଛ। ଭଲ ହେଇଛି, ମୋ ମୁହଁରୁ କିଛି ଶୁଣିବା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ମିତା, ମତେ ବହୁତ ଟାୟାର୍ଡ ଲାଗିଲାଣି ବୋଉ, ମୁଁ ଯାଉଛି। ଆଜି ରାତିରେ ନ ଖାଇଲେ ବି ମୋର ଚଳିବ।